sa linya ng itong pag-asamakan. Pinagi ni Sir Ibertinho. Sir Iber, good morning. Good morning, sir. Good morning sa itong tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para karong adlaw. Ang northeast monsoon o hanging amihan ang pareho nakatekto sa may Luzon o Visayas, samtang wala tayo ginamonitor na low pressure area sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Umitungudan na ang atong forecast weather condition para karong adlaw. Ang tibok Visayas makasinati sa usahay ng panganuron ngadto sa panganuron na kalangitan inubanan sa mga patak-patak na hinay na uwan. Tungod gyapon na sa northeast monsoon. Para sa kahimtang sa panghangin ug kadagatan, ang tibok Visayas makasinati sa kasarangan ngadto sa kusog na paghuro sa hangin na nagagikan sa amihanan sidlakan di ng atong kadagatan aduna kasarangan ngadto sa baluron ang kondisyon. Ang atong temperatura karong adlaw moabot og 25 hangtod 30 degrees Celsius para sa tibok Metro Cebu. Ang atong dagat ni hunas sa ganing alas 4:33 sa buntag ug motao balik unyang alas 11:29 sa udto. Philippine Standard Time nakita sa 6:03 AM ug ngatong haring adlaw mosawop unyang alas 5:55 sa hapon. Ug kana ang latest gikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Eberjan Tenyo may kanulong sa bagong panahon ug may pag-asa sa saktong impormasyon. Salamat ug maayong buntag. Salamat Sir Iber. May butang sa pag-asamakan. Inyo gadadugog ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Pinagi ni Sir Eber John Tinio, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw ga Lunes, pizza 16 bulan sa Marso, tuig 2026. Salamat kayo ni Sir Eber og mayong buntag sa Pag-asa Mactan.